Rwkha, Ranjan night on night, Joto Kapang the Hook song. In a honey high on machine Jorani, Sanja Honor, MLA in Jamatia. Hello. Gay Fadi, Jung Salbrumi Hage, Dini behind high, Ginny Sanjani Coxalay Panda, Finan Tangitongo. Omakino, Tinini, Ginny or Narway, and if I Sopajak, Korokni Beleno, important special guest. Omakino, Jung Salbrumi Hage, Tini behind hai Norok by Jotono night on night, Nokotong night on night, Haxel Tong night on night, Joto by Hino, there was a live Jung Norok by Cocker Man Honai, Norok Jung by Call Clay, direction screen of Cock number of money by Call Clay Chin Tinin Narway by Norok Fai Call Clay directly known to Bukan Cock Sum or Sung Horimanan. Gapadi, Omahakino, Tinini, Chin Narwino Ang. Lam Sogana, Taiborg no, nor in Busang Bushinimum Rwkha, Bonka, Korongni, Tinini guest, Chini Reverend Biswajit Jamatia. He is the worker of Biswajit Tripura. Getai Suraksha, Chini Narwai Tongnai, Bonka, Chini Sar, Chitta Ranjan Debbarma, member of the Legislative Assembly, Tipramotani Ingai, Ambassa constituency. Ge Tinini, topic no Busang Simon Liana, Abongai. Chini tabusung recently je hot news chini Tripurahasyo ungui tongmani je nugui tongmani abongkha Janjati Suraksha Manch ni bukhakte kaisa statement ba kaisa bongni samung nukjakmani abono teinai sung haino hai tinini panon bukhak thanglayane ongkai specially sung tini omono tin topic tongnai je Christmas ni salono tamni bagai protest rally khlaijaknan thangi tong ga omono toinyo sung tini chini phajak narwai songbai sung kahamku Simon Lane, Tai Table Kahamka Bushi Liane. Okay, I'm Pulana Tabok nor in Buskango, Chini Narway, no Belana Kabu Koilam, so Chini Sons and Cox Lepana. Okay, Fadi, Isa Chini office Nitega Chini technical problem with one bagay, Tomon Norok Chini Korang or Kaname with Ankana Karsano, Tamni gets or technical issue of Nimano, Abun Bagay. Pulano Nakam Sanipayo. Hakino, Tinin Topigo, Cheng Habanan is Shakang, but Tinin Pan Changlanian is Shakang. Take a shako Kacharmong, night on a hostel Kuroni Bagay. Tini Bahano Salrum Hakino of Chengbai directly call Kleine Kurangi Manai. Chini Kok Duk number to Razak Tongai Screeno, Abongai 6909 441153. O Kok Duk number on or call Kaichin Naroi with direct call Klai Kok Sahorimano. Tam Hinke, Kaisa request Kanyamu Chungo, nor a call Klaganke. Panda Chengmani, but up Chengin Tanka 30 minutes ni Yagulo, Hike Srapsan Yagulo Cheng, Chini, Pajak Naro, Bekisa, Mr. Cox Halaman Yagulo Norok, Tam Cox Halayabo no Kanawina Kanke, Norobo, Sumung Rock Sangani, Tesa Klayang Tangai. I won't bagate request Kayo, Chini Panda Chengmani, 30 minutes ni Yagulo Norok Chungbai, call Kainin, Chini Panda in Aroi, directly Cox Harimane. Gepadi, Sang Tatavok, Nugin Manka, Chini Aniyang, Debbarma, Chini. Sir MLA Chitta Ranjan Debbarma MLA Tipramotani Ingai Ambassa constituency ni Gayong Tongchini Sir Reverend Biswajit Jamatia ke Pulano ang tinini topic notice sungmung bahak thanglai nai norok khorni bahak tin no point of view so Simon lainai tam nahar mung tong aburong tei abung kai thangnayo sung nugui mankha talsa talni sekang no Janjati Suraksha Manch hananya kaisa organization da hanmano ba Janjati Suraksha Manch ge to sung tribal protection organization hanma hiji klai tongo ge tomung no borok to sung nugui tongo je borok ni kaisa issue kari mani
double facilities naharnai Christian rokni ST facilities cancel khlaijangna nei borok sanmung je kaisa tisamani abno tei bahaino जों national media rogobo okokrok kisa awai ingmani nokha inke faidi जों to tabuk bongni haini haite kaisa je ketal nokmani borok fainai talni o masni no December ni 25th abong kachini Jesus Christ ni birth ani henmano all over world जों Christmas salpalayo ajaro gatam ni bagai borok o Christmas ni salono sini sobra Jisu asaimani salon tamni bagai borok protest hai ke rally khlainan ba thangai tong omoki kaisa Tripura haste simia haste ganangai tai hakotor ganangai joto tribals hai ke joto Christian jokno kaisa laichi mungrama haibo klayo abuno tei nokni bukhakte saimana musungo tai sini naitana lukorok to saimanan musungun tongo inge tamni bagai borok tomung no so borok rally khaine inge protest khaine ingke December ni je kuno date do borok khlaiman khamu to bo tamni bagai borok specifically borok o 25th December Christmas ni salono tamni bagai protest khaine nei sanmung rwkha borok abon tei ang puila sar Chitta Ranjan khokthni sangkhanai nelena abon pore sing chini reverend bini yangte bo sangkhana laini ताखुरो बुखुरो जों जतनो साइमानो भारत हा काइसा सेकुलर एबा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नि कगमुंग हकाय और जत धर्म ननो बरम रजागो चीनी हावो जत धर्म ननो बरम रजागो चीनी त्रिपुरा हावबो जों नगो और बुद्धिस्ट दंगो और थुरुक दंगो और क्रिश्चियन दंगो और हिंदू दंगो जतनिनो जानी जानी धर्मनि पालायमुं पालायलाय फायो ओ पालायमानि साल रगो ताई गुबुननि धर्मनि जे बसं धर्म बसंनि बररक बुइनि धर्म बसंनि पालायमुंनि साल रगो मुंसासुक्तियै कुनु पलिटिकल पार्टी फनो त्रिपुराव जों आबाहाय नुगिया ताबुगनो पहिला कुनु काइसा इ जनजाति सुरक्षा मंच नि बुमुंगय 25 डिसेम्बर जीशु ख्रिस्टनि आसाइमानि सालो बरक रैली एबा जनसभा तामबागे खलायनाय त्रिपुरानि त्रिप्रासा ख्रिस्टियान जे तंनाय रंनि बिसिंगो बरक धर्म याकारे फायो आबोनि बागै याकार माने सिमिया बरक काइनुई सेप मानै दंगो बेनिफिट्स डुआल बेनिफिट्स मानै दंगो होननाय बरक कक सिल साखा नर कक सिल से मानगा आबोनोते आं कक सानानि मुसुंगिया फिया तामुंगे आबो 25th डिसेम्बर खलायनायनि बागै चाइतियक लायखा त्रिपुरा हास्तेनि जे पॉलिटिकल पार्टी रक तमनि ऑर्गेनाइजेशन रक कर्मानि जतनो अबनो साजाग्यांखा अबनि एगेंस्ट कक साका 25 डिसेम्बर अब खलायमानि जाया होननाय जतनो काइसाफानो अबहाय बदल करिखाना अबनो साया करि ताबो कखा हाइसे बरक जे कक सिल सामानि डुआल बेनिफिट्स मान होनाय माइनॉरिटी कम्युनिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी क्रिश्चियन एसटी फिया आं बरकनो सानानि मुसुंगो जे बरक ऑर्गेनाइज खालायनाय रक त्रिपुरा गवर्नमेंट नि जे नोटिफिकेशन तंमानि 2007 नि ओ 2007 नि नोटिफिकेशन सुजाक तंगो साबो माइनॉरिटी कम्युनिटी नि गुस्ती नि दफांनाय अबनो आं हाइक्लाय किसा फुनुंनान मुसुंगो जे नाय तंनाय रंनबो अरो जे माइनॉरिटी कम्युनिटी नि बुमुं जे खुजाकमानि माइनॉरिटी कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी
साबो दं रिलिजियस माइनरिटी कम्युनिटी बुद्धिस्ट दङ बुद्धिस्ट एक्सक्लूडिंग एसटी बुद्धिस्ट Christians excluding ST Christians aboni ulo tongo Muslims aboni ulo tongo Sikh nge borok no on notification ni bisingti khlaioi minority community ni borok no bad rijak exclude khlaijak ST Christian rok no tai ST Buddhist rok no borok minority community khobja kya nge borok ni je sil samung bahai klai ST Christian rok double benefit na khaba obhai kaisabo instance kaisabo rungthomani kring na in je notification government of India ni norok nai de oro 18 April 2007 minority community ni bagoi minority religious minority community bagai je notification dibani on notification obo government ni se notification tongo kai ST Christian rok bahai klai double benefit na ba double benefit na nani mungsa phano scope kurei aboni bagai ang sanan musungo borok no sabo बुजोगै दंखना साबो उक्लुक्ति कक साय दंखना सिनी बिसिंग ST Christian bo tiprasano ST non Christian bo tiprasano oro sungtamunuk sungbai sungno oroi poroi phnangnani aboni bagoise Janjati Suraksha Manch ni bisingti khlaioi जोंबाय जों फोनांनानै अ लामाओ हिमय दंमानि जिनि बर' रक जों बुजिनो नांनाय त्रिपुरा सरकारनि थानिबो कयनानि मुसुंगौ तामहुनैबा जे नोटिफिकेशन आबो त्रिपुरा गवर्नमेंट निसे अन नोटिफिकेशन तुइसे ताबो कगनाय दंगौ नोटिफिकेशन क्लियरली सावि दंगौ एसटी त्रिपुरा सारक बरक religious minority community o klaiya ST Buddhist rock religious minority community o klaiya noro khe boroni man khabo je boro rock o kognoti saka borok chini dofani adong baithang bo borok intelligent LM kurung ngakai norok abono kaham khlaioi amjogoi Tripura government ni thani tamo tong kubuide mankha kaisa instance rui manai de ST Christian rok double benefit na kha noi ST Tripura sarok 19 दफा बरकनि बायथांनि जे अधिकार बायथांनि अधिकार न से काम खालामनाया सावै मानिया दाबि खालामनाया सरी ओ बिसिंगो से डबल बेनिफिट मान होने जे कक्सिल चामानि आबो बेलेखलै चाया ताखुरक बुखुरक बरक वान सुक्थं रैली खालामनानै कक कतलिया कक गाय जे ककनो तुइ बरक रैली खालामनानै मानि अ कक बेसलेस आनकन्स्टिट्यूशनल तामनै कन्स्टिट्यूशन जे तमानि 342 धारा अनुयायी हिसाब खालामजामानि 342 धारा आर्टिकल 342 परीक्षा साइमनाय आरो रिलीजन नो बेस खालामय रिलीजन नो बेस खालामय एसटी कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन उंगया रिलीजन नो बेस खालाम उंगया
abo chini oro simia 29 राज्य जे SC SC दंगनि borok no identification khlaipurubo religion no base khlaioi SC ST identification communities identification khlaijagya okay tamo hnoi saubai sajagoi bo wansuk no tuyoi borok tini omo wansukka omo belai chaya त्रिपुरा सरकार सारा पृथ्वीओ जेफ्रु प्रभु जीशु ख्रिस्टनि आसाइमानि सालनो पलायानु ओ सालो अमतै ख्लायै बरकनो जे रैली जनसभा ख्लायनानि बागै जे अनुमोदन रिजाकमानि अनुमोदन रिमानि अब चिनि त्रिपुरानि लुकुरक याचाग्या अबनि बागै चिनि कयमुं तंनाय गभर्नमेन्टनि थानि जे अबनो मथाक जागना निंथौ बेलाय हामबाय सर निनि पॉइंट ऑफ व्यू सक सामानि बागै ओ इश्यू नते अमाइकिना आंताब चिनि सर रेवरेंड बिश्वजित जमातिया बन खोक्ति बहाय जों साइमान लायनाय ताइ खोना लायनाय ओ जे क्रिसमास नि सालतामनि बागै प्रोटेस्ट रैली खालायजानो बागै थांगै दं जानजाति सुरक्षा मानसनि बखाक्ति अमनो तै हायनो हाय तैसे साइखना रिसर्च नाय तंना लुकुरम पहिलाव तिनो सानजा जराव चिनि खरां नि चिनि आदं रक तै चिनि मीडिया ताखुरक नेरनो खापांगिया फारो ओ जराव जोङो जरारमानि बागै तै जतो नाय तंनाय चिनि त्रिपुरा हानि ताखु बुखु सिजाक नुकजाक तै जतो खनाय तंनाय रक नगनो खापांगिया फारो तिनि साल गदुक मारनै नायनो अब खुब चिनि सोशल मीडिया ओ बेलाय चर्चा ngै दंगो एके विशेष के चिनि कक बरक मीडिया नि बिसिङो नबो बेलाय खनो नुकजाक दंमानि नो ताव हंगाके जे चिनि बुकुं बारा हंतेसना जोंरो त्रिपुरा तंनाय जे बुकुं बारा चिनि जे त्रिपुरा सारक जे ख्रिस्टान नै रकनो अब एसटी फेसिलिटी माताननाय बात मारनाय आर बरक डुएल फेसिलिटी नाय मैया अब न मेन इश्यू हंखाके अब नि बाङै नै बरक बसकां 25 तारिख चिनि क्रिसमास सालो बरक रैली कतर कारिकै अब प्रोटेस्ट बनबाय अब सिबलेना मेन इश्यू अब के जनजाति सुरक्षा मंच जनजाति सुरक्षा मंच मीन जनजाति रग्न रक्षा खालायनाय आवश्यकले तबक जनजाति हनमानिले साबो बाहायके फायके आवश्यक पिलासका अंके थांनानि मुजुक दंखा साबनो बाहायके जनजाति जे जनजाति तेसफोर चिनि सार शाखा जे जनजाति एबा एसटी वो रिलीजियस नो बेस खालाय जायगा अब खेनो जे बैकवर्ड बरक रगनो तुइसे अब क्राइटेरिया फाइ नै इंगा के अब रिलीजियस नो बेस खालाय अंगा केबा ताइनेले ओ प्रश्न फाइका जेतो रिलीजियस बा जोंते कुबनि दफाबो कमो जानजा रिलीजियस खालाय इवन रिलीजियस काइसा खालाय दमनि बिसियं बरकनि बिसियं बे एस्टिं याका केबा तामा जनरल फो इंगा के नि ओबीसी फो के बहाय के खबांमा खागजाक नगो इंगा बरक के काइसाव न तंबले काइसा रिलीजियस नि बिसियं खागै तं एके चिनि अरबो हायनो जे काइसा रिलीजियस नि बिसिङो ताङै अब खागना क्लाइबा मीन्स बनकेबल रनाय फु बनके रियापो जेतु ब रिलीजियस बेस के सिबोखस खलाय जाया इंगा अब निबाङैनाय अब तो टोटली चाहिया न आनि मतिव तो बेलायखे न चाहिया इंगे जे जों नुखा आसगदुकमा जे सोशल मीडिया ओ सालायमानि बिसिङो जों नुखा जे तेसिङो चिनि सार्व साइथांका जे एक्सेस चिनि
गभर्नमेन्ट हयते इनके आबनि कोनो जों रिएक्शन खोनायाखौ तामुंनाय इया बाट आदार निन पलिटिक्स नि हिंदी बा जेकुनो सोशल अर्गेनाइजेशन हिंदी बरं गाखे जे जानि जे किसे मिसे सालायखा आबो जों नुखा जे जाया आबो कथाया नगे बनि बागि नै आंबो बननो जे सानानि मुचु सरकार गभर्नमेंट खा बजतनि बां गभर्नमेंट हयतो जनजाति सुरक्षा मंच बरक जाजाग्लिया आबनि बाङै नै बरक खोन खलायनै बिनिखौबो खोनालिया हायबोनो सरकारले दंब्ले बतो जाव जाया खोनाव खोनाया सरकार ब ख्रिस्टाननि बांबो सरकार ब निने तमाने नन ख्रिस्टान बनि बांबो सरकार मुस्लिमनि बांबो सरकार ब थंफ्रैनि सरकार ताङै नों चुपखे दंखाबा जों खाखे सरकारनो ब एडमिनिस्ट्रेटर जिनि नुखुंनि बुफा हायखे नु राज्यनि बुफा नगनि बुफा केबलानो बुफा अंखाता अबहाय इंगाखे जेहेतु बनि तमनो ओ त्रिपुरा हाव आइनै दे जों खोनाखा जे इंडिया मानाङैसे ओ कग्रक बेलायखिन एगि दंखा आव जिनि किचिं सरक एं अनरनि हिंदी उड़ीसानि बरवानो फुन ख्लायनो नर तमा अंगै दंखा अबहाय निउस जों नुखा औ हनैनाय इंगाखे आलका हास्तेयावबो अबहायरक खरां सगै दङैखा इंगाखे अ जरावो अबहाय अबनो तिलि लाख दंमा जरावो जे चिनि सरकार अबनो तैनाय ब तुमनो रोय दंखा इंगाखे आं आक्स सिउरिया तुमनो परमिशन दे 25 डिसेम्बर तुमनो रोय दे दंखा इंखे खेबा अब वान संनानि तैबो नांखना हायमा दं तमानि हिमालय अब थुंप्रि बरकस अबनो कथाया जाया थुंप्रि बरक बिन जतो चिनि जे आलका पार्टी खलायनाय रगबो हिंदी रुलिंग नि बादे जों खोनाखा दिनै त्रिपुरा मथानि हिंदी CPIM नि हिंदी कांग्रेस नि हिंदी जे जों नुमा जरातै इंगाके मेन पार्टी रक अबहायनो साइ दंगा इंखे अब ताङैनै चुपचाप उङै दंखाना बा ताङैनै रजाकना खलायखाना सरकार के जतो निबांसि सरकार इंगाके नों आबरो निबांलि किसाबा नुवान सया देबा अब जिनि जतो सारा जे वालसी ओ जे क्रिसमस न तैनै जतो नि सिउसियां यांखे आ दिनो आं खाख्लायो जे जनजाति मोर्चा बरक चाजाया बरकले खलायसिनायनो बरक चासि चाजाया यांखे बरनि मेन उद्देश्य तामबा अब सिसरक मैया जे कक्स तिनि तमहनाय प्रेस मीट वा करो नुगमानि कहाँ की क्लियर सिंह है जों थ्रू मीडिया वो संजग मारक नुगो फिर अब क्लियर के नुक्सो या है रग मारतों इनके अब निभागी नहीं अब बसक जराव थांगी शगलाई न बसक बतामंग न फिर अब आंग जे व्यक्तिगत हिसाब अब न साना नायु जे अब तो बरक मुचुगै खलाई क्या फिर अब चीनी सरकार तंगो सरकारले जतो निबांसि सरकार इनका के अब नि साकाओ भाई वहाँ सोगई बा परमिशन रखा जेहेतु अब थुंप्रि वर्ल्ड वाइड से अब कैसा तमाने साल कतर हिसाबै बिनुक तंमा जरावो आ तुम अमर रखा के बा बुसुक जराते एक्शन रिएक्शन नलायनो अब बा सरकार सरक्सि साइमान नाय ये सरकार सरक निथानि आनि अबनो अनुरोध अबनो तेसवान सक नायनाय अब हाय तुमनो रोय तंखा के जाते जों शान्ति श्रृंखला बरक शान्ति के तंनामु चुगु केबे कुनु कक्ता बांलायथों केबनि थानियोते खरकसा कोनो ब्लेम ताखलायथों ता हनथों नंखे अबहायता अबनि बाङै अबनो तैनाय तो आनि जे मतामत अबहायखिनो नु बेलाय हामबा सर बेलाय हामबाय तामके जों नुगै मानखा हायनो हाय जों हायनो हाय मिया बा याखबा साजा सकां जानजाति मोर्चानि ओ बंनि जे अर्गेनाइजेशन हायनो हाय तेवैसा राजखर आगलिवा चिनि आवरला प्रेस क्लब काइसे प्रेस मिट खायमानि हायनो हाय बरक तेवैसा प्रेस मिट खलायने बर ओ इश्यू न तैने बर काइसा क्लियरिफिकेशन रुना नायमा हाके बर फायमानि जे थांनायो जराव जे बरक ओ जे एसटी फेसिलिटीज केनसे खायने हनैनाय बरक जे इश्यू कारि मानि अबनो तैनाय बरक अमाके साफाय फिरो हास्ते गनांगै चिनि ओ सानमुंनो
गोबांमा ताबुक ताम सानाय निउस मीडिया नि बखाक्दै बो गोबांमा बरक नि बखाक्दै गोबां लीडर्स नि बखाक्दै मिसगाइड खाजै तंखा एबा के inappropriately के फुनुक जागै तंखा जे अमो बेसलेस अमो नांमानिया हनै साजागै तंग हनै बरक तैवैसा अमनो तैनै क्लेरिफिकेशन खाइपै मानि क्लेरिफिकेशन तब तमन अमनो छापायो जे बरक बसकांनि जराव 25 तारिखो डिसेम्बर नि रैली खाइपैनाय अबनो तै रक्ता गे आं साइमन अबनो तै रैली अबनो ए अबनो dual benefits of institutions संसार नुगै मानका नेशनल मीडिया पन्यसे ओ इश्यू कासाइ पैगे त्रिपुरा हासनि हापांनि सो गवर्नमेंट बरक अमनो शिवुइदा बरक इग्नोर खाइतों नेशनल इश्यू इंडियन एक्सप्रेस नि खरकसा जर्नलिस्ट नो आं फोन खाइबो साका बनो notification on religious minority group जे तंगनी 18 एप्रिल 2007 नि ओ कपि बो आं बनो हरका आं बनो साका जे dual benefit नि जे कक मुइ तंगनी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि बाय थांनि जे नोटिफिकेशन तंगनी साबो रिलीजियस माइनॉरिटीज ओ खबजाकनाय आबो आं थाइसिमो सावैखनारिका क्रिश्चियन्स तंगो किंतु एक्सक्लूडिंग एसटी क्रिश्चियन्स ओंके गवर्नमेंट नि नोटिफिकेशन तंगनी जागाबो बो ऑफिसर नि बो अथॉरिटी नि गवर्नमेंट त्रिपुरा नि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आवहाय बो ऑफिसर तंग जे इन वायलेशन ऑफ द नोटिफिकेशन dated 18 April 2007 no violate clear double benefit dinani sabuni asuk sahos tong okay te kaisa kok ngaka haise whether jonojati morcha tripurani whether tripurani jonojati Suraksha Manch borok tripura government tabuk je ruling sarkar tongmani बरैनो काइसा पार्ट रुलिंग सरकार जे जगह तंगो ओ जगह नरकताम गय नाइतगय नाइमेयाव नरन थानि जे नोटिफिकेशन तंगनि नोटिफिकेशन तंगो नोटिफिकेशन नि कक नखाय नरक केसाबो साया बुइनो से उल्टा वायलेट खालायो हिं तंगय साइ तंगो बाय थां सामाबाय तंगलाग नै it should be based on the documentarial evidence आणि डॉक्युमेंट कक सावि तंगुले जे त्रिपुरानी एसटी क्रिश्चियन रक बरक रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हिनय यासाक जाग्या बा रिकॉग्निशन रुजाग्या अप्रूवल रुजाग्या ओके ओ जागाव बाहेकले साबुनि साहस नाय हु डेयर्स टू गिव देम डबल बेनिफिट देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल अब कैसा तामिने बनो कैसा प्रीटेक्स्ट टू क्रिएट misunderstanding between the two religious communities, Christians and the non-Christian. Borok Japanong dong. Di prasani bisingno. Ebong oro di prasasimi no ST Christians abhaya. Oro 19 tribes ni 19 tribes dong. Okay. Obo bahekle borok ngokba. Are और सानान तो कोनो आपत्ति एकरी प्रोफेसर रैंक नि बरक जदि बिनि जदि कोनो गत हका बिना आरो की ओ नोटिफिकेशन सबैया बकी और नोटिफिकेशन नुगिया नोटिफिकेशन मीनिंग ताओबा वाइसा जदि गवर्नमेंट जदि नोटिफिकेशन जदि बनो जदि पब्लिश लाइकाय इन द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा no one can say that he or she has not seen or he or she has not read about it abono notification gazette notification khlaiye bor khlaibani enkai baklai hinnai ba bor je sanai rok to bor ordinary citizen ya bor university phurung tongnai ke bokai chakri khlai tongnai university phurung tongnai ro sung layman hinni meya enkai aboni bagai ang sana musungo bor poila am jogo negra thong जे इन जे नोटिफिकेशन रख तंगनी अब तो false notification या this notification was issued by the government of India government of Tripura tam huneba oro commissioner rank ni secretary rank ni borok se abono taimono soiri jak okay abono nung baikle hinnai je
time no our notification is time no false or notification false ngumya time no commissioner and secretary soi kleja ke sar faidi tabuk jeng janjati surakcha mansni bekhakti o kaini press meet borok tam tam saka apno sensini live 9 ele Tini jeng asok laimani karon engkha jeng 25 tarik Desember Janjati Suraksha Manch Tripura ni torof theke kaisa rally karilai mani karon engkha jeng chini hawo to kobangma dormono tuiwe hinai borok tongo o dormono tuiwe hinai borok rongni bisingo joto nisai jeng nuglai kha chini bukung bara borok rok no bui target khaiwi chini dormo no bui nosto khayani chesta na laibu onke haike jeng te kaisa nuglai mani engkha jara Christian engi thangnai borok rok borok engkha minority wo bo phayo onke minority ni facilities banawo onke kungbara engi ST kutano bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha ke kabang ma jaga wo nukjago ST kota no borok mak se kabang nalai ko ui tongla ha chini ma thai no borok se nalai ui tongla ha onke chini u rally no khai mane u program no khai ne chini uddesho angkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nang to chini dormo no hajagliya chini sanskriti no hajagliya chini parampara no hajagliya hin te alada no naui thangla onke o alada dormono namani jeta subida tongo bonono nang tuyui tongui jaside nina asol dormono nang hajagliya honke chine asol dormono chine asol tomong chamong kristi sanskriti no tuyui tongmani bagaisi jungto scheduled tribe ni facilities mana honke omono je jeng kristi sanskriti no tuyui tongnai borok no malang jehetu nirok to slai jagai thangla honke slai jagmani dormoni jeta facilities tongo bono nirok nalaisi जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामं खाया जस्ट कायसा उमसे कि काइनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानिजा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तुइ तंबायदि उम कायसा जों अब खायानि नायui tongo hongke te kaisa omo sudu chini Tripura haste oya omo Bharat haste ni Bharat hakotor ni joto haste one jeng khaiui tongo Assam soro khai paika Maharashtra soro khai paika Rajasthan soro khai paika chini hongke ne jeng 25 tarik December khainai khaiui omo na to Dr. Kartik Urangji आइगे पार्लियामेंट उकग्नो दिसाखा प्रेसिडेंट बो जमा खाई रखा उकग्नो तुई मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय तेबायसा दिसाख लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बो खायनाय रैली बो खायनाय गोबां हास्ते वो अंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बोचों रनाय चिनि गवर्नर न बरनाय ओंके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बोचों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो दिनि अंके जों जतो सामखाय दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक्साखे याप्रिसेनाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनी मंखे मिलन रानी जमातिया आं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो हिंदी डिपार्टमेंट नो एसोसिएट प्रोफेसर takuk no ang asang na sawani musubo sang kebu bay walay wani thaya kebu bay kenanangani bo thaya jungto je borok je dokhani borok phano nijeni culture no hajago nijeni tradition no hajago nijeni riti riwaj no hajago bo sakni riti riwaj no rokhani bagai phaya musukha hangke jotonu phaya जों अर फायै बुथुमलायनाय ते कक सालायनाय
o bisingo phano jodi se kebo lama ka sokha ba romfre sokre ngha humpe jeng apana jeng walaya bo thangya bulaya bo thangya toglaya ni bo thangya jeng shanti ba be ne kachang bai ne ureli no hainai jeng bono koya ni thangnai bono buwa bo thangya toga bo thangya jeng kachang ke no ureli no khaya ni musugo and jottono Tripura haste ni joto chini jonojati takuk bukurong na angkoya ni bumusugo bekhabai na phaidi and kebu ni lama kasowa bota thangdi romfre sopre bu ngani ta thangdi madam kacek sumung tasini ko nung kisap phiro ya ko ST Christian dong double facility nai dong abun puruk de tomar mutane chini ora Jharkhand ni tongu Kerala ni tongu Uttarakhand rong ni tongu madam o hat dewa to to apa hinar ni o haste ni bagai jeng tabok list na wi tongu jeng tabok report roya ko jeng bat list na wi tongu All India census Madam, ang san kushuni tinitlang tangka, san sama tonggo ti prasune shwangan tondor mono banji dan bagai sih noi. Nggak tahu shwangan tondor mono banji dan tangi tong pakai ti prasar mai bishingo jero kali puja, soroswati puja, loki puja, bishwakarma puja, kai tong nai. Amu ki ti prasune dor mono kolaja. Sarbo sakaje no kawa tui ha amu no kulum pani ti prasaro. Nggak aro loki soroswati kali bishwakarma amu ki ti prasani shwangan tondor mono khobja. Naidi mayo sawani thangla angke obosi omo jonojati Suraksha Manch omo to all India jonojati Suraksha Manch ni kaisa branch Tripura ni je jonojati Suraksha Manch gesang nugui man ka screen no chini bukhok bo Janjati Suraksha Manch ni khoroksa member sarai sing sawi man ka je bo sawi tongo press meet khaite no je chini ti prasa kongbar rona asol dormo se hindu nei ge tomuno sing hindu hungang ge cheng o hindu dormo no sing baisirna bagai bor oma hake step na hari tongo rokni sing saiman ka te kaise ngangke bini khukto sing khanamani je culture by tradition no bo religion by relation ketlangi thangu ge omor bahai no culture tradition by religion ne tamle abo relation tongba kunino different field tong abo ge omor no tuni hanyo sar tabok ni khokte no khokte sing khanai man khanai nai le na tamo phirokmung nai basically religion is different from cultures and traditions tam hunai ba sung jodi nahar kai no go especially two communities tiny young puro sarana kai sanai the Garos and the Khasis also joined yes borno bishingo non Christian batongo Christian batongo but they observe the same their own culture traditions and custom. Our religion by separate by non-Christians aro je tongnai rok borok go same cultures and customs tradition observe klayo Christian rok go hawain klayo nge chini hawbo chungo abono mansugo kaisa Christian mano kaisa non-Christian mano kintu chini customs and tradition tongmani abo chung follow klai tongo abo jodi borok jodi sakai mutai khulumman no to no jodi custom hini na khakai ingla customary observations tradition abo mutai khulumma bai thansaya kaisaya ngai tekesa bo thaichenggo samani associate professor je shaik langmani kok je jehetu borok dharma yakarai thangka aboni bagoi borok tai ST ungnani uchitia pia
Article 342 ang thaising samahaino abono porineke saiman nai je ST list namfru in through the president in consultation with the concerned governor of the state snamo aro line tang sapano grui je bini netai mono bo thaing samahai religion yakar thangka hangkai borok esting lak religion yakar ya khlai tongkai simichi borok esting ngai okogrok Article 342 of the Constitution of India wo sujakri hangkai taikesa kokhangkai religion tuino jodi ingko hangakai mane bo samahai Supreme Court ni kaisa rai tongo je jotto ST rok borok Hindu ya hanai hangkai okok ni netai mono reply ke tamkhle rinai borok oba ani kok ya Supreme Court se rai tongo je তাই বনো ভারতবর্ষনি যে ST তংনাই রক বড় হিন্দু বিলং খালাयो হনই হেनै মাইয়া বরনি বাই থাংনি আলকা খালায়ে তঙ্গো তাও পর্যন্ত কাইসাফান আমতি রাইনিয়াখো যেমন চিনি হাসতেব আফাইন কাকাইতো খরকসা ST বুরুই जोंथ जेहेतु पेट्रियार्कल सोसाइटी बुफान फाइजिं थांगोनबा Rwkha ST burui non ST be kaija khangkai bobo non ST ung thangnan kok Pia court tamo honorable court rok tamsa borok sabo bo non ST be kaija phano bole ST khono bole bini je ST ni je character tongani kajak ma bai to character komoroi thangya bo je family ni phaimani bo je society ni phaimani abo continue ung to he bini basaputi rok tai ST lak bo joratui ST nai nge chini borok je wansungman je stand tongmani chini borok ni ko manthai nge bole buini borok bese kajak thang kai bini manthai no to segnan kokule segoi mania raida tongo Chinoro honorable courts tongo Supreme Court High Court tongo borok ni je judgment tongo o judgment nobo chung borom mari nai iya hanga to tai mono whistle blower gri hanga chung je jati chung salawai tonglai nai ga aboni bagai no borok abo tai hina mono bokha bising je jatui snamoi sawai tongkha abono raidang thangya borok je tabuk saitongman to raidani bisingo se kri raidani bisingo se kri borok bui tahimono sawbai bahikle bolojigo sadaka saimia kintu tabuk joratui chereu naithong je raida tongmani chini haseni central government ni constitution ni je tongmani jotono chereu naithong abo borok je sawai tongmani abo naitugi manglak gesar om hakino somong non tei nei tabuk chini je janjati Suraksha manchani member melandan Jamatia ni kongno tei nang tam Phirokmung namu chong tei sigo jeng je footage aro nukoi boni je actually je milon rani Jamatia bo ani kamini ne seng ganan hok ko baksa saimia na ega ke boto ani belai kusu ani hanong ni sai chitesa kusu aboni bangai cheng asek ta ang bahai ne janja samung bai no tongoi meya sraipur ni sing agotla ang sibungjak ge ang bono TV rogo nugui si bono cinema haing si ba face to face Rwkha asek sini ya jai hok bo ani kamini na ani hanok ge ke bini kok samago je pilas kangni klibo nukha Sini kung bararok no tialka বিভিন্ন ধর্ম রক ফাইনাই নষ্ট খাইবে কি আনি কাইছে নষ্ট কক ইউজ খাই
आं सोंना मुजुगो जे ते आलका रिलीजियस बा धर्म होनमाने ख्रिस्टान बेस खालायसागाबो जेहेतु जोंरो ख्रिस्टान बांगो के मुस्लिम रासक बाइया को हयतो आलका तमा हनाय इंटरव्यू नि बिसिंति खरकसा र तंग मुस्लिम खारो हि जों किसा मिसा नुगु खानाबो आइफानो जों ख्रिस्टान गोबां नुजागै दं हाइनबां ख्रिस्टान बेस खालायकक साखाना आं सोंना मुजुगो तमनो बरक रक ख्रिस्टान नों नष्ट के नुक दंखांखे जे ख्रिस्टान इंगै थांनाय बबाव हायजागा बाहाके नष्ट दंखाबोनि प्रमाण रेग्रादि ख्रिस्टान नै बो जागा बो नष्ट दंखा ख्रिस्टान रक जे बरनि टीचिंग खाके खगमानि ता खगदि नोंसा हाया जाय दंमोन ता सादि कक हाया सामानि ता सादि हेगाखे निनि जतो चाया खलाय दंमोन रनो याकादि धर्म हि साइ थांगा के जों धर्म नो जों चेंज खलाय हिन फुनुया बरक नो जेबो खा हामया आबो यागनि छै फियक दि आबो जों फुरुंगो आबोनि बागै नाय जों साना थांगा के born again hi jeta man katal ke te waise ni bukan se achairo di ni sing sau jeta nang chaya chu yang tongmani kathai yang tongmani ar yak ni si phiok jagi te waise katal ke ni bukan slai achairo di abu se chang ma sau hingka ke bahai khlai nosto ke nukha ar tumunu nosto tong kan ke boro jaga bahai ke nosto ongkha bomno nosto hai rengai sisai nugui family bode nosto society सिसाइ फेमिनि बदे नष्ट सालाय खारो जागाव रीति निवास परंपरा आबो करिखा परंपरा बा तानि करिखा नै बा तंगैनि तंगले किन्तु और जागाव आनि जे वन शक मानि हायानि यानि स्लाइ जाग मानि आबो सिजों स्लाइबले आबो तो नष्ट नानि को या नंबर 1 नंबर 2 ते कैसा आं पॉइंट खलाइखा केबनि विरोध जों थांया बाहायखे नों जे वर्ल्ड वाइड सी अब सेलिब्रेशन कतर खलायतंगो क्रिसमास डे बेबाग बरक न अबस्यु इवन ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान बेबाग न अबनो मानेविने एन्जॉय खलायो सुदु ख्रिस्टान रक सिनिया जों तिनि नुखा आरो आगरतला सिटी अबो गोबांमा चिनि जे आलका बसं बा चिनि वानसाता खुरक बेंगली चिनि बाय बन्धु रक बर गोबांमा क्रिसमास केक रालायनाय जों एन्जॉय खालायमोन नुगो ओंखाखे नेरो आ दिनोसि अबनो बेस खालायनाय रेली खालायनाय ओंखाखे बाहाखे नों बिरोधिया हि साइ दंखाबा आरो नंबर 1 बा बिरोधि नुकजाक दंखाबले नों तमनो बिरोधिया हनै साइ दंखांखे ते आलका दिनो खालायदि ता खालायदि हिया नों जाजाय आंखाखे खालायदि प्रोटेस्ट खालायदि आइबनो आरो बिरोधिनि बा प्रमाण आरे बर खरकसानो नों बुमासिं बुवै बा पदरे पर खालायमेन यागलो आं ननो नाले नाइस्रियासि तो हि सामो बाके मिलि नो अब ट्राइजिको सासारनो कक सातिं तंखाबले नों खरकसा प्रोफेसर सिं तो के निनि कक सामने न किसा वान सगै नायदि नों बो बाके कक साइ तंखाबा जतो लुकुनि बसकांगो नों बिरोधि बि खाया नि सालायो ते आ दिनन बरकनि सबचेये जे ख्रिस्टान रगनि अब हंकाखे मामलाय सै मैतो खलायजागनाय माने जागनाय साल कतर कुक आबो बाङैसे चिनि वानसाको बायखे बर दिन हि होनब्ले हिगाखे आसक जे माने जागनाय दिनो से नेरो अबनो तेको बायखलायनाय नों बिरोधि याहि साइ तंखाबा अबो हाय आबोनि बाङैनाय आनि मतेव हंकाखे आबो जेसुफान बरक साइ तंसे दे आबो बेसलेस जुक्ति करि हाय नुकजाक तंखाता आरो नतै खरकसा जर्नलिस्ट बिखिंति मुसं सोंमुं नखा जे डबल फेसिलिटीज बा डबल डुअल फेसिलिटीज नाव हमनि अबुन कोनो काइसा प्रूफ दतं रिटेन बा जे कोनो काइसा एनालिटिक बा डाटा तो दतं नि सिंगमन जागा बसाव जे त्रिपुरा हास्टेव तो नुग्याखो झारखंड बा कर्नाटक अमाय अन्य गुबुन स्टेटस बो तं उंगु हनि साव गे ताइ बो त्रिपुरा हास्टेव तो दतं प्रमाण दतं अमागे जे त्रिपुरा सरक एसटी क्रिश्चियन रक डबल फेसिलिटीज नाव हनै तो तंगने सों थानि बिनि फिरकमुं न तै ताम बाहाय बुम ताहाय रिएक्शन नाम संसा ना बो बाय थांसे सावै दं गाय त्रिपुरा अखा बाहाय नुग्या नय बाय थां सावैनो जुदि दंखां गाय तो बरक जे ताबुक जे सामुं याप्रि रिखा अ सामुंनि याप्रि तो चाया सिं थांगा
ang thasingo kok butang tangsa saka tiprasarok tabukbo baithangni manthai baithangni je manthaino raida tongmani manthaino se nalai mania double benefit ni je koksil chamani abo khin hingkai belai chayangkha tiprasarok double benefit nawai tonghakai ba o jaga tongnan kok yable single benefit se mangraya double benefit le belai haksal se abo busuk kilometer haksal saimia tam hunai ba Tripura wo manthaino kebengnai bo tongo seplaina bo tongo chini manthaino o sepleo si tongo ngai nungke boroni manoi bot bobusuk ninthani evidence song proman tong ninthani mani noksa tam ke chini naitonai public ron kaise call phai ke abu sing receive khai tam rok sanai singnai len hello 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 saimang ka ta khok nin sinimung ruwai nang nin singmung sabno sangnam sangi mano hello ta khok nang tong no khorang khanai mani tong hangke nini sinimung ruwai nang tam sangnam sangi mano ani kaisa srai namo sungani je topic no tei nan tabuk sungani je ni sasono Christian double facility nai tongo tai abini proman boro tong ni henmani abono to boro buimaliano aboni yagulo to boro saka je tabuk jora chang collection khai tongo list khai tongo abono chang governor no jomar nani bagai nei je chinia madam jugma je samanita hambai te kono sumung tongke nang sangi mano engke abono ani sumung ke je bor list sanamai no tong ke bor list no sanamai tong kana abono to yei kok Phirokmung charsumi bising te chang kana mo sumani bor ba babu sai tong je Tripura o nyako hai phano bor data collect khai tongo abono bor governor no nani ne bo data no collect khaina nai tong aboni ka sumung ta mo tong abono sai ke kisah lukur mo sai sarnani bagai kisah sarsoni thani ang koina mo sumani ta abo tamo belai hambai call khaimani bai belai hambai je sungnai no takhok neni sungmani belai nangkukmani sungmung puila kok hangkai borok srai khlaino jodi kok sanai rok hangkai religious minority o sabo klainai bo religious group klainai aboni notification no rugoi se bor kok sakamu fia borok Tripura hasteni bor rok no bakha mithigri tonnani bagoi doubtful kokoro ke bakha mithigo no doubtful klai tonnani bagoi borok abono srai salia tamunai ba Fading ke saat ke jora naw sing te ke call receive khai nele hello ta khok nin sinumung ki sar woi nang tam no sangnam sangi mano lasa ang yang tusi terang tusi ang wale sari temosan kenai tong sar kenai tong nang nin question tam nang sangi mano question ke sar ang je nani meeting question to do no sungai tong ai ke je ka question ke je tabo a kisan do je ki itu khada ku mai bi man gebo ani mote ke poro akma tamo kaisa dor mani to ama ke mane mo bangai ani sunu ga haji am aro bong ama haji ko bi pro ka mana cha ani bi far bong to non sunu to ami bro ama tamo bong em tamo ama haji dor mani to chu cha mana cha
बेलाय हामबाय कल खालामनायनि बागै हामबाय सार सार बाहायके फिरौमंनाय borok to ani motivo borok kuno mana ni kri cheisingo chung salai kya ba baseless ngai tongkha karon sini already si notification no kharjak abo je ST criteria no abo tongnai ST rok ni bagai ST rok ni bagai hingga ke bono borok bonino tui nai saile aro jaga tam mana tong hingga ke abo hai abo ni bagai nai baseless jeto tinse tin sar saka borok sakang bari sing abo no pore ui siwi nai siklai ka hingga te clear kamu karon already notification sirajak abo borok ni outani audo sing tong kha je dabi ni outani audo abo ni bagai ne abo baseless kuno mana kre abo sing kete kaise ke tamni bang hain tong khana abo sible ke tangi borok hain tong khana ani je opinion abo hingga ke borok main hingga ke ST facility abo chaja gya bo ki issue se pheba chaja yang ke je Christian no chaja ya abo si main abo ni bagi nai borok ni je nai mani ke borok Christian no chaja ya jate Christian tang malang theng Christian ta khlai man theng borok rok Jisu no ta hamjak rang theng abo no abo ni bong tesin je cinta khok singnai angka khlai ning clear khana borok ni harmung abo ni kintu abo ungklogo tongui nai sijai khlai nei khlai tong khabo si kintu chung toma hanai bono forward toi phei wan so khang kya abo no nugo tei kisa chini toma hanai interview rok ni bising ti chung ko ekjon anu samane nukha abo haike no direct focus rok phei ni nukja kata abo hai ge ta bisha jora na chini public ni call receive khailen pari hello sir ta khok nin sinimung roi nang tam no sungna mo song sungdi ani sinimung khai opo Debbarma ang simnani sir ang sungna mo mangkai sir 25 तारिखो तो जतो न साइमानो सारा वालो न बरो दिन हने बा क्रिसमस दे हने पालाय जागो बाहाय के गवर्नमेंट के साइमे आंगि दमो परमिशन नि ना गवर्नमेंट अरो कुनो बो साइमा देति दिरि अमसं सार सं जे कुनि आजुजाक सार सं थानकिया साइमाना मसुंता हामबाय कल खायमानि बागै oro kham mitik jaknai gri government siangnan ko gya tamne ba government ni je diary tongani calendar tongani 25 tarik December bisi burum no Jisu Christo asaimani salno rogoi odino government ni office adalot tongani jotono odino holiday tongo ngai government siahnai romnani romoi naharnani aro kisi phano save kri government kaham klain siu obossi kokka siu ya koino o je engor jagmani tamhinde bono permission jeri jagmani government pura knowledge tongo tamhune ba police proshashan je mat abo government ni permission mani hangkai aro kono rally mungsa mass gathering jonosabha klaini geta kese call receive khailen phari hello takhok nini sinimung ruwai nin mung sawai kisa nang tam sangna mosong chini phaijak na roi roi nang kok sawai mano acha thajingo hello sade takhok biang ning kha thajingo kacha posno kalani sinumuriya Janjati Suraksha moncha nei je goro je kok sai tamani ya ara bong itam lap tong na abo to kile ka semana bong no je dagal nai boro bong no rang ri tong aba kenaro kok ti chini bisingo ma ke kok ti chuno sumai sung hon nang lai nani abon babi ong ti bong no rang ri tong abon no bong lap je buji meman belai hambai abo जों खरकसा चिनि ताखुकनि
sungmung no sung Sa tay kisa jora na call sip khalin. Do sung continue khaine. boje samani জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যে ইস্যু তুই বড় রেলি খাইনানি যে ইস্যু তুই বড় নি ডিমান্ড no তুই বড় ngunu খাই তো মানু ফিয়া অর তামনুক জাগবা जों about 15 lakhs Do. Sir continue. about 15 lakhs chin borok tongo aboni bisingo 10% suk जों chin borok Christian kana o 10% borok Christian manno taimono borok ni borok afeklai khagnani bagoi जों bai जों khagnani kha khegrinani o kha khegri mungno teibo mane kwar khainani bagoi lama je fuarlai tongoni abo belai khlai chaya chini bororok chini lukurok abono buji angya chini lukurok siwo ang chung borona hambairo norok sisawoi tongbari abai Tay kisa jora na oi call tay kisa khosni len. Hello. Hello. tanjak thangara Ge sar thaisingni kaisa sungmu ang kaisa sung et khaine mo jong. Abo hongkai je takhok simnani engai sahomani je borokni bongni nahar mong no borok tiprasa ni bisingo waler mong to bunani bahai khaine. Nge te kaisa je sung government of Tripura ni ba government of India ni notification sung nogoi manke ST Christian dong na exclude khaising ang kai. Do sung osumo ol thangai tamke te kaisa call su khaine. Hello. Hello. Takhok nangni sinimung ruwai nin sungmung tam ke sangiman. Oh. Ari sinimung to mo amodu purni. Aw. Horina Debbarma. Aw. Ni antabu kisa kok sagar mo tugo. Aw khanai jong. Hello. Khanai jong. bin TV tonga TV Nin sungmung nang kam ka sangde khorang mari ke phayok khorang kisa kotor ke sangde. Do. Inka antabu sungai. Hello. Aw khanai jong sangde khanai jong. Ani kok samung kam tu si. O milon nani Jamatia. Bobai thangno jodi Hindu no hintam kake. Bini yago tam bagai maitha upukanya songkun maitha. Plus bini kepala tam bagai Hindu Syria. Aw. Ikan borok jadi Hindu tan nugu Brahmon Kshatriya Vaishya Shudra. Bo criteria kelai. Aw. Arte kaisa ko Hindu ro borok ni mana borok ni je life borok ni jiboto sok saita part tongo kaisa tongo brahmacharya garhastha banprasto sannyas bor abo mani angke bahai Hindu man adabo summo bele hambai call khaimani bagai hambai sar hangke bai ke Phirokmung rung nai amono actually abo to je borok ব্যক্তি boni bosi answer isine bono जोंबो चाजायाखैनो नगै दं जोंबो चाजायाखैनो नगै दं bo sak no Hindu khot tomane baithang asek boni teise chajayang ite alkano fight khlaine ingka ke abo bini thaniyo tangai saka krei tanginai sindur krei bo Hindu ni category o klaikha abo bo baithangno sisine abo जों बाजो साइ माग्ला abo तेवाइसे बनो ना हावै तो मनो टक शो खलाइब्रो अंकाके abo ni answer bosere mas mari abo sui narkon Haji kita kese call sip khaine len jeng sini le korong. Hello. Hello. Takhok ni sinimung ruwai nang tam sanam sungde. Long ni program da pai ko pai ko takhok nang live nai tongo jeng bai nang tam sanam sung mano. Ang kaisa kok sanam jong maka haisi. Tuli abon nang milon rani no to dusra nai bono nai rei kono lab krei ani je saiman mani mote ani nok tagar gulawo
আও ও যে নেতা রকমই যে জানি যা কক সাই নাই ও মরকসা আসল মেইন সমস্যা ও নেতা রক এগিয়ানি বাগিকে আমার হাই ঘটনা ও মিলন রানিনো সাইকোনো লাভ করি আবো যত নেতা সেপারেট ফ্রিকক সানাই বিভান্ন তাই ও জাগাবো ও নানি কক আও হামবাই Sir, amo to sang expect kanya ni yang tu nyo answer kanya ni. না ডেমোক্রেটিক্যালি Oh, no, continue. তবে কথা হয়েছে जों जुदि लाइभ बुमानो फानो नायखांगाखाय इतिहास फानो फुनि जेफुरु डेमोक्रेटिकली लुकु जबांगो आफ्रुओ 100% थानसा उंगु हुनै इतिहास कक्साया आरो फैक्शंस दंनायनो फिया दिनैनि जे सालो पुइलेको आं साननानै नायो केबो बो नेता फानंथं बो नेताया फानंथं इंटेलेक्चुअल फानंथं जेसा बरक फानो दफानि मानथाय सकथायनि एगेन्स्ट थांबाय जुदि कक्साखांगाखाय बिनि मरकमुं अ दफानि बिसिंगो दंला दफानै लुकुरकनो बनो रिजेक्ट लेनाय बनो बबाय हाकसालो दंनाय तामनैबा डेमोक्रेटिक सिस्टेमो जिनि कन्स्टिट्यूशन बो अकंग सावो कक सानानि निनि फ्रीडम दंनाय फ्रीडम ऑफ स्पीच ओ फ्रीडम ऑफ स्पीच नों केबनो 100% मुथागै रिमानला फिया लुकुरक सिने नांनाय बो नेता बो सामुं तांनाय गुबैनो तुयै सामुंख्लाय दं गुबैनो तुयै कक्साय दं बिनि जे आइडियोलॉजी दंमानि पार्टीनि आइडियोलॉजी पार्टीनि नाहारमुं ओ नाहारमुंनि आइडियोलॉजीनि ऑब्जेक्टिवनि जेबरक कुतुलियावै दंनाय दफानि हामग्राय नायनाय दफा बबाय दंनाय दफानि बरक बबाय दंनाय बबो दफाबाय दंनाय अबसे निनि आनि नाहारमुंनि बिसिंगो कक बथमा औ तामके साइसिंगो जे चिनि नाय जंलाय लुकुरनि सुंमुंगो आंते किसे एड खाइ सोना मुसुंगो जे जों त नुगै मानो हरि ते कैसे कॉलेज फाइनल लाइसेन भाई टपिक नो बेस्ट क्लाइदिं साथि बरो हेलो हेलो ताखुक निन सिने मुं रुवै नों ताम सोना मुसुं सों आनि के बिसर देबरमा आं yang arti नगन साव दं औ निन क्वेश्चन ताम दं नाय आनि के सिनि थारगन कोनो सिनि साथि दनि प्रति आनि काइसे क्वेश्चन दं नाय औ चलो द खनाय दं सिनि चित्ता सातो काइसे आंचलिक पार्टी नि तबुक MLA बिनि तो आंचलिक पार्टी तान बगै खाय आंचलिक पार्टी तो निजिने हा कमाना किरमाने निजिने अस्तित्व कमाना किरमाने निजिने कालचार कमाना किरमाने एंकायाबन पता निजिने कालचार संस्कृति कृषि संस्कृति कमाना किरजागमा बागैनो आंचलिक पार्टी खायो एके पैसा खरका आंचलिक पार्टी ने नो कासे MLA आं पहिले ताबो बेनो नि टक सुनाय दंमाने बो किन्तु आदार अन्न जातिनि रिलीजियन नो प्रोटेक्शन दै दं एके बोचिंनि जे ताबो जनजाति सुरक्षा मान आबो जनजाति सुरक्षा मान नि वै तिब्रा सा कल्चर मा तिब्रा सारनि सुरक्षा मान सामन थांगे ते बुखना तो कामु हेपनो खरकचा आंचलिक पार्टी नि MLA बो खरकचा माने तिब्रानि जेता रिपिनिटि धर्म कल्चर अबरनो बो माने तिब्रानि जेता कल्चर नो बो प्रोटेक्शन जेरिया आंबोनो नाय दंमानिका
Gechini Tripurani religion tamoba, Jemon Goria rock, Ke rock, Lantra rock, Akhata rock, Sangronga rock, Mane Mailuma Kuluma rock, overmuchi Nisho Kashatongo, but Omono protection area would on no dormoni on Zatini dormono protection rate of Saito. Often one of humble requesting a bit proti, Nishono, Tibrasani, Jessa Kaltaro, the Omono Dormoro, Omono protection the Nani Bagay, but Mane protection rate of Hagai Savannah. Oh. Do, Belay Hambai call Kemini Bagay? Oro Tashingang Saka, যে ধর্ম অর্থাৎ মতাই খুলুমুং বাই ট্রেডিশনস এন্ড কালচার তাওবা যেটা নং খ্লাই দङ আবো খরকসানি বাগै কালচার বা কাইসা বদলনি বাগै কালচার কাস্টমস এন্ড ট্রেডিশনস কাস্টমারি ল সাইতংমানি আবো মাই অমো থানসায়া ও ডেফিনিশন যেটা সংজ্ঞা বাংলা বাক্যায় কখনো বাক্যায় হিনমানি ববন ববহীন অবো जों স্রাই স্রাই উংনা নাंनाय চিনি বরনক অবনো তুই স্রাই স্রাই উংনি বাগৈনো তাই মনো কাস্টমস ট্রেডিশনস অবজারভেশন নো বাই রিলিজিয়ন নো সাপুলু ও সাপুল মন বাগৈনো थाइसिंगो जे कक सामानि अ कक आसाइका अब काइसा कोनो प्रोटेक्शन दिबो आनी ताइमनो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन्स आं प्रोटेक्ट खालायनायनो किन्तु आनी माने ताइमनो नों जे खालायमानि रिलिजन निनि धर्म नोना आं खालायना नांनाय आनी धर्म नोनो नों मा खालायसिनाय आबो हंगाय काइसा ताइमनो फिनोय रिमानि इंग्लिश बेखे हिनो इम्पोजिशन ओ इम्पोजिशनो इंडियानि जे अंको ताइबनो जे संविधान कन्स्टिट्यूशन नि जे बिनि रायदा सेक्युलरिज्म ओ कक्साया आं कक्सागा हंकाय आं जेहेतु भारतनि खरकसा नागरिक सिटिजेन इंडिया नि जे कन्स्टिट्यूशन दंमानि कन्स्टिट्यूशन नो बरम रिवयनो आनि बेबा कक नां मासानाय आवन बागैसे आं अ कक नबो सावो अककनि बिसिंगो बांतो अबसे ककंके आबो लुकुरगु बुजिना नांनाय बाबाइसा जदि वानसु कांकेंलाक बाबाइ थाम जत्तो फाइसिं वानसु गइनो नं मासानाय रिजनल पार्टी ख्लायमाने न धर्म काइसा मांसिनाय रिजनल पार्टी व जत्तो धर्मनि बरकनो दंनाय अबसे कक फाइदि किता कैसे कॉल रिसीव खालेन भाई हेलो 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 ताको निनी खरां किसा नेटवर्क इश्यू उंगना किसा खरां कतके कक सारि खरां खाना हरिया हेलो फाइदि नेटवर्क इश्यू रंग बागै बजाराव जों चिनि लुकुरावनि कर खरां बखाबो खानाय मेयांगो तबो फाइदि तेवैसा जों ट्राइ खानायलाय हेलो 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 ए ताको निनि सिनेमंग रुवै नों ताम क्वेश्चन सोंनामो जों सोंदे 아니 뭔가도 수는 Debbarma 안 아무것도 안 와. 너무 약 그런다고 안 수나이 경우. 네, 사람과 오늘 안 사고 기표사 바 Jamatia 안 보니 그런 상황에 달래 한바이 거거든요. tambo tahu kisah ni sini kau saya nama ini sama ni. Kau je ba diskon apa? Abo mana kaca suntuk kaca tiga saya berada. Aja sunjona songkak kom. Sunjia apa hai kutubo sopa je. Enggak tahu borok jarawa tikisan jagawo. Suntiga apa hai tiga segangai. Sini dok harap biang tamong nai. Apa kaca mana angkul mana Hindu buaya ba Kristen buaya. Kokta. Mana apa tu sung kaca tiga sab le borok. Dok kami bagai. Nah ini dok tiki sama sung apa hai je sini misi. Apa hai je sung dia tamun tanah kota berdebat rabar. Raun dia butuh seorang macam seorang itu orang raja orang. Jadi tiki sana raun sung tabu apa hai dibat saya dong ayo na. Apa hai je sama mana apa tam ni sana ya bo. Kamu dia ini boy
Hindu ni koite bhagavan tongba ang onek baire tong phaija ang jon taimano kolkata bai tiba sini se shidupuro sarakan ini Haryana Rajasthan Madhya Pradesh Uttar Pradesh sebama tong all ada Hindu se bor shidupuya sarakaya tongla ta all jinis no kaisa sing tibra tharo all jinis sa subu namla sini chau haka mazda do haka mazda 근데 বড়রক যে অব ব জাগাবো যে সিং বড়রক আদি এত সাক কমা দিন থাকা তাবো জরাবো বন্তি পলিসি তাম খাইতাম বিয়াং ইতাম ফাইলে তংবাইছনা মানে অবরঙে বেলাইনো চিন্তা নাঙ্গো যে ওয়ান সুং নাইনা তা মুগু তংমানি খাই তংমান তাবো অ্যাকচুয়ালি ও জরাবো চিনো দাga ধর্ম সংযোগনি চিন্তা নাঙ্গো লাচিনা নাঙ্গো সনা ধর্মনা সব পুজুতা তনে বকাছে কথা কথা Just Bogovan, Bogovan, like a photo jinis. Yes. Na, okay, Pabo, Longotan, Nipanai, Manapinang, Tapo, no, the Cox, and Belen Hakataka, or Kisan Bishingay, Belen Hamay Madu. Belen Hamay. Okay, Belen Yaman Cogno, get a book and expect how you sal in Cookie behind you, Sabin Sumung, Phirokmung. Like Kesana. ধর্ম আবো বেলাইখেনে जों साकाव तंना नांगो ताव क्वेश्चन खेबोनो आ धर्मनो तैनै अर धर्मनो बेस खलायनाय आ थुंनाय बसि सायाबले तांनै नों धर्मनो बेस खलायनाय आबो थंबा निनि मानि थाइनो नों मानि दं बनि मानि थाइनो बो मानि दंलै जानि जा कारण आबो विश्वासनि बेपार अब केव बनो बाय फोर्स बो खलायमेया केव जबरदस्ती बो जों खलायमेया बा एखे जेनो बो हामजागो विश्वास खलायो आबो बनि अधिकार दं जिसिगो चिनि सार्व साखा आबो चिनि संविधान साबो एलाउ खलाय रजा केवनो जों आबो बादाव खलायमेया बाय फोर्स बो खलायमेया आबो जानि जा व्यक्तित्व बेपा एखे ताबो ककेनो जे बनो वेस खलायनाय जे थंनाय रक आबो नानि लासो कयमुं तंनाय आबो ता खलायदि जों हाइसि कम आ कमनि बिसिङो तंतैबो सरकारंनाय आबोनि बाङै जों बुजिनानि दरकार नांगो ताउनि बाङै जों हाइं तंखा आबोनि पिछनेयाव बा साबो बा ताम खलाय तंग जाखंखके आबोनो दैनै जों 100 बार मासंनाय फारि हामबाय गेता किसे कल रिसीव खायनालेन फारि हेलो Hello sir ताखुनि सिनेमंग रुय नों ताम क्वेश्चन खायना मसं सोंदि Hello sir ang gonna pesani ekdom iza haksan ni ani mo bahin tripura ke ani sung ke aise kona ani to Christian Hindu ani kono problem to kori to sir ke ani aro kono dharma beda ber kri ang Christian ni Jisu Christ ni thane 25 December फाइन तो आं प्रसाद साव हिंदू ने पा आं तो आं निजे हिंदू गाने तो कोनो बेडाबर करे यीशु ख्रिस्ट तो बेडाबर करे हिंदू बने कोनो बेडाबर करे आने रहा है क्या आने सुमुं के हाइसे माने तब जे जनजाति सुरक्षा मंच ही साइट मनी के अबन के छके आने क्वेश्चन अब की हिंदू तरफ থেকে दे बाओ जे बीजेपी जनजाति सुरक्षा मंच থেকে दे साजा के के ना की বা উপর মহল সেন্ট্রাল একদম গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে তো দা ভাই সাকলে জামু অবকাশ সারা নিনি চিনি খরং এঙ্কার হইতে না আং শুনিবো জমানকে নং ভাই কি সি আব গংনো নিনি টপে আং খানা নং জমানে ককলে ভাইছে আও বেলে হামবাই কল খাইমানি বাগে আচ্ছা আও ngesar sang khanai maka bini sungmung to basically abono je ओ जे इश्यू अंखमाने अब इंडिपेंडेंटली जनजाति सुरक्षा मंचनि ऑर्गेनाइजेशन तैजा एबाखे बा बीजेपी गवर्नमेंट तैजा हाय के इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली अमनतै पोस्ट खायहोका अमनतै बाहाय के फिरमो नाय जनजाति मोर्चानि तरफ থেকে দেংখা বং ফাইसिं দেংখা फियावर जनजाति सुरक्षा मंच ओके जों जे नगय नायमानि और मंच जे ककथाय ताइकेबो सामुंगो फुनांगिया बरंनो सामुंगो फुनांगो मंच जनजाति मंच सुरक्षा मंच ओके जनजाति तेके संगीतमो जनजाति मोर्चा मंच अब बरंनि हाहाय
सल्लाय मल्लाय ओंखाय ताबुक आबो डाइरेक्टली बरंनि तरफे जों अनारशिप खालामबाय नुले नुगिया फानो बरंनि जे सामानि तंमानि फाइसिंगा जदि वानसुक नेखाखाय आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे चुबाचु नैचुं तो सिबिमानिया फिया और स्टेट गवर्नमेंट 25 डिसेम्बर से बरकनो ताइमनो रैली खालायनानै जनसभा खालायनानै गैदरिंग खालायनानै बागै बरकनो पारमिशन रियो मानोना जों तामहिनो रमनाय तामनैबा जों गोबां जराव नुखा सिनि बररक नॉर्मल डेज कुनु गैदरिंग करी कुमुंसा करी आबन सकां केबो गैदरिंग खालायनानै साया जों गैदरिंग खालायनानै बागै जे पूर्व स्टेट गवर्नमेंट थानी एप्लाई खालायजागौ बरक आबनो डेफार खालायरियो बरक आबनो कैंसल खालायरियो रिजेक्शन खालायरियो जों आबरक नुखा ओंखाय अ जागावो जनजाति सुरक्षा मंच न जेफुरु हायुं गोनांगै जिशु ख्रिस्टनि आसायमानि सालो बुई हहम ददम उंनायनानै जराबो अदिनसे अबनो जदि पारमिशन रिजागो हंगायतो जों रमनानि आरो ताई खाव मिथिगिया आबो ताई बनो अथॉरिटी रगनो स्टेट गवर्नमेंट अबनो सपोर्ट खालाय दंगो इ हंगायतो बर हिंकामो स्टेट गवर्नमेंट हिंकामो ना 25 डिसेम्बर तो হবে না অন্য দিনে যদি তোমরা করতে চাও আমরা তখন চিন্তা ভাবনা করব বিবেচনা করব না কিন্তু আভাই কক তো সালিয়া বলে গে আবনি সিমি সুংতাম বুঝি নাই जों बुजिनाय जे और ताई मनो अथॉरिटी नि और स्टेट अथॉरिटी निबो एप्रूवल दंगो दंगोयनो तरिउ कारण दंगो माने तामबा और नेनि नायमो थांनो मारनाय अदिनो जो रेलिंग हंगाय बरफ थांनाय फायनाय नायमो थांनो मारनाय हंगाय तो नायमो थां रिनानि जरातो इसे बरफ नै इंको दं हंगाय तो दंगोनो स्टेट गवर्नमेंट सिउ दंगो आरो तो ताई तामो तां बकंनो ताई सासिनै फायदि हिगेताय कैसा सेंसिन पब्लिक नि कॉल रिसीव खायनेले हेलो हेलो ताखोक नि सिनमुं रुवै नि क्वेश्चन ताम तंनाय नोंसुङै मानो हरका हम सिनि आनि सिनमुं के स्वदेश देब्रमा yang दुखे कपरा पारा के जारुल बासा सिनमो 17 गलागा दिकालायो आनि कोखे तिनि सिनि खरानो बिसिनते टक सुनाय दंनि बेलां हामै मारो अमा हाय नांगो जराव नरक जुदा जुदा टपिक तु वइनाय बरंनो जे बुजिरान थांथिनो आनि कोखा हायसे तिनि जों सिनि तिप्रासा ख्रिस्टाननो एसटी बाति खाइन बगै जनजाति सुरक्षा मंच माने आबरगले बेलाय खेनो कताल से कासे फायो बिसि बालियो खाना बरक बुदुइ काइ फेमिनाबो किताबो बीजेपी नि सिमिता फाइका कारण मंच तंचा हाके मंडल संडल हाके अब बीजेपी रं सिमिन पेपला जागो हेलो खोनायदों ताको खोनायदों ए आबनो आं तिनि सान मुसुगो आबो बरंनि जुदि नों तंग हांके अब बेलाय खेनो तिप्रा सातो सुंगतन एसटी ताब्रमनि सिनि 19 दफा दङ आरो देबरमा जमातिया रियां तमो नाय लसाय सुंताबो थांगै सिनि सारा नोटिस जतन बुकुं बारा मिजुराव हाइन बर एसटिन बात थांके सिनि दरमा बाय खागैनाय आबुं हांके बेलेखेनो जाया तिना सुनामो संगो सिनि जनजाति सुरक्षा मंचनि हिनाय ब सिनि मिनारानि जमातिया संरं जे कक्तो हेमानि आबो मलाइखेनो बखलसे एसे तमनाय एक्सटेंड प्रोफेसर ngui bowan suya dan kana ne ani bukawa sanang songo belai lasi masinsa belai kinoko selma jabo kaisa tomu ini tiprasa Kristen nongno ke pino kabuma omahai ini batil ke ani sanang musuman ko se sini culture no sodai tumnai 100% subrajis Kristoni jara Bible pore nai ini kok tumnai abro bebak no Bible bisin ti kok sara sini mukumu hukumu ro bebak na sodai to hai mai to mane dino
ke kai te kaisa kok abrono judi no borosa khisan paise kalsa kamao সংস্কৃতি kamao tom kamao unsamne abrono belai khino wansu jane ko tipra hani je borok ini government no sanamo sungo tipra government bo tini borok tir permission ka borok ni thani wo kintu ba analyze khain nango je 25 December sara wal PTV ono ini pala gai tong subra jiskisa asai mani o salo tini bo permission man ko khe tom nai sung mo sobai je patapota bai patapota je mo so khuluinai go sirma hai sinwe sing biara thung khuni si borok nai mane kalayo kam tini tom nai ai Bangladesh ni phainai je wan ji government of tabu si BJP khai tone ro ang sanamo sungo borong je permission rei tongmani abo belai kheno tomne rajya thang ka abo belan chaya ani motewo nukjago chura abo simia tabuk sung odorawo hello खोनाजों ताको abono tini sung sunu khajago sini MLA Chitta Ranjan Debbarma te sini Jamatia pastor je Bisnu pani warkar bokhlai no ini ang sanam songmani abo rongno te ini sung asa matha betha to yama sini tiprasa kusukna ni bagi sia bongo ini sung wan sukhan thanga ke SD party mani sung Christian dok je sunu yung sung Christian dok kaisa tip SD ni facility nawo te khorchan hiba minority ni facility nawo ni sai jomani abro bo jaga to mone man khaba abni bagai ang tini sunamo sungo sini tiprasa ro elarning thung hodang thung sung ke sung tui se borok thung tong siwo abo tini nona ano khaliga ke lok sina has segnai borok abni bagai belai hambai kol khamani bagai takuk belai hambai sir bagi Phirokmung nai chini takuk ni no tai hambai de jongbai krungmani bagai ST haini hayaran ma phaiphio nai je ST certificate abo batil khainani bo bono no chao ST certificate batil to tungpela por sakha bo to faceless sing tongkha tabok bororo ni proshno ongkha ke tomono eje bo Christian takuk aboni bangi ang kok kazan nai ST certificate cancel ingmani abo chini bagai oroni bagai hingka ke o hayungo chung toma bo hayuni bangka ke problem ngai man thangai tei jagai tonani at present jehetu chung tabok bo borok bai baksa khari sogi meya kho ongklobo klai tongkhoba but te kaisa angka ke te kaisa certificate tong angke biblical leos te kaisa thangs nei ka te kaisa certificate tong abo hangka ke sukna hani certificate elem bago sawo John simeni kotoma kaham 14 ni soy aro Jisu Kristo samani tongo angno langma te angno muthangnai te angno koboi ani bising tei phayang khake kebu afane oro thangi maya so o media ni bising tei o tini talk show ni bising tei angobno ko kazana ni muchuknai jeng oro ni ne ani hnai nai naisre laiye jeng kuno oro manna krei dongsong na sara karon jengbai jengno abo seja lai tongo jengbai jengno khamre lai tongo khamre na ni khaba te alkasi khamre na ni nangle abo jengbai jengse khamre lai tongkha jeng oro ja kuno manna krei chani koi mung tong nai je nerok abo ni ba noi ya kai nai se angni lama angni kubui te angni muthangi ti sanai ani bising ti phayang khlai le ke ba phane ro thangmai ar se jeng ma phainai aroni certificate de keple langna avasya sab che ko kotor ke na ani bagi aroni certificate keple khang kha ke avasya teibo wanama singsang layana so o certificate sai te gaisa certificate tongo a certificate aboni bangsi jeng one chok layana badi ke sate ke hangai jora na oi jeng tai kaisa public call khosala hello takok nini sinimung ruwai nang tam sung nam sung ane sinimung ke ang koilasor nise ane mung bisu Debbarma
kok nge chung tabuk je problem no tui khnai phe mane 25 December borok je kaisa omutui Christian ni biruddhe kaisa rally khlaina mane office tui borok je press meet khlai pru ni kok ang aso kok kolok sagla thaitsa kok no ajaga ang sungna musong borok no tamo hinke borok je somoyo je tamo hin Christian ro Christian oi pai nai tini riti ki tini jeni tibra sarang joto beba culture no tini sukumai pai khane borok je samane press meet leimani jorabo songnugoi dong borok no tamo hin শুধু মাত্র কাইসা প্রমাণ দনিও যে রিসা সিমি borok bogotogo thuinawo tai bebagle tamo borok botui culture ni rirong no tui borok ajaga press meet lekana bake borok ni sanmu যে কুবুই বসু জরা তুই কুবুই আং আবনো কিসি সব বুঝিনা নাই মানে ককসে বেলে হামবাই কল খাই মানে বই স্যার বাকি ফেরো মনে নাই বিন সময় না বিনি সমুং গাই বরকলে ততরাও রিসা ফানসা সময় দে কালচার নি ককনো আবো তো কক কইনো जों गुबुन दफानि गामसा फानो कतको सयमान आवबायथ' दफानि बेबाग बर'नि कास्टम ट्रेडिशन जों गुख्लायो नायो ओमफ्राय जोंनि बिसिमबो आबो दंबायमान जे बर'रक रिगनाय रिसा कानफानो रिसा दताव सरलिया गदनावो তাই মনে রিমাই রিফানো ফুনুংনানি বাগৈ রুইমানো তামুনাইবা जों তাবুক তামনুক খাবা যে তিপ্রাসানি বিসিংসে 19 দফানি বিসিংগসে তাবুক কাইসা কিসিসা বড়রক এসটি ফ্যাসিলিটিস খ্রিস্টিয়ান হাঙ্গাই সকমরিনান বাগৈ সামুক তাংতো হঙ্গাই তো जों কাইসাবে কাইসানি বিরুদ্ধেনো সামুক দাংলাই দंखांबाय অবশ্যই ওয়ানসুংনা নাंगौ लुकुरगाबनो सिना नांनाय हाइफानो जों अबो जों वानसुंना नांनाय जों कोनो बरकनि बिरुद्धे या कोनो हिंदुनि बिरुद्धे या कोनो थुरुकनि बिरुद्धे या कोनो बुद्धिस्टनि बिरुद्धे या फिया जों बायथां बिरुद्धे मानि जाया दंमानि अबले जों नायसुगलै दंखाय जागलाक आं आवनि कक सामोनके आवहाया केबनो थांगय बुनानि तगनानि आवहाया जों मा बुजक लायनाय मा सिरिनाय प्रविशन तामो दं आवनो मा सानाय प्रविशन से गरै मानैनो सावै दंखा ताबुक जदि आं 342 आर्टिकल नो कुबुकुबै जदि परि खनारगाय कायसा जागा दङ जे abo include bo khlaimano exclude bo khlaimano ngaiba nung exclude jodi khleke ngai to ST Christian simino khlaigla bule ha asta ti prasano se exclude clear nai tho provision to okoksa ngaiba nungbo onglia tai buino ongna relia mane nung ST Christian nung ni man thaino nung saplenan thangtani nung bai thang ni man thaino nung saple jaknai provision okok sai tongo गाबो मुनि कथकता तामिना म बायथांनि याकुंगो बायथांनि रुवाबायनो चकमुं क्लाइनायता जों बासाय बांया 15 लक्ष बराबो अजागोसे नुं ताबुक नुंखाय माननि मुंगो ताइमनो मानथाय नरनि मानथाय कि साप्लाय जाकपुं साबोनि मानथाय साप्लाय जाका बरक साइमाया थांनाय बामफ्रन्टनि आबलो RTA नाजाक दङ आफुरु 14 लक्ष 15 लक्ष जे कोटा दंगनि चाकरिनि कोटा दंगनि आबनो कैप्टन एवेंस लायै 23 पोस्ट क्रिएशन खालायै 14,000 नि बा 15,000 नि चाकरि जे बुकचा दंगनि आबनो रियावै कैप्टन एवेंस लायै 23 क्रिएट खालायै 23 क्रिएट खालायमाने तावरम दे 100 post create लायगा ओ 100 post तो तेवसा नों 31% माननाय बाकी 70% 69% बरक माननाय
아버노 뒤도 깨고 꼭 사내 그리 아버노 뒤도 꼭 사내 그리 만 타이다고 BJP সরকারি 통 বামফ্রন্ট নিয়ে আমলো যে 14 থেকে 15,000 পোস্ট ভ্যাকেন্ট পোস্ট তংমানি আবো 3% বাগে কোটা ফিল আপ উনিয়া তংমানি আবনো নংতাবুক 97 টিভি ওই 3% রেডি থ আসুক যদি তাই মনে পাওয়ার তংকাই ক্ষমতা তংকাই মিনিস্টারনি থ নাইগরা না রেডি 3% তাও 14-15,000 응고게 yang kelebino rinan thangang gaise 50% bising rimang lak noi kaisa barriers create khlai kaisa kebangmung khlai abono tau bose supply lai tongo o pogruno ke saya nga abon bagi porinan nangnai wan supnan nangnai sinare nangnai jini man thaino jeng jotono manna nangnai o bose ko hai hinge tewse jora nai call sip khalian tay bisa jora nai call sip khanya len phai hello sir hello ta khung nin sinamung rubai tam sang nam sir hello nin sinamung rubai nang tam question khanya musung sung de kayang jompo jalan sugo Debbarma sir nang tam sung nam sung ha nin sung tam nai angkai 제 어머는 뭐 사마라 공는 재미로는 사마니 이제 크리스타나 파이어 마시는 들을 때는 그만가 아마랑 저 사마니 angkai 아마까지 힌두파는 빙고 과시 angta보 때부터 신 지수 크리스탄 부족하면 당시다 모노상 지수 크리스탄 꼭 비르마 행사도 주제바 꼭 사마니 뭐 비꼭 사움보 저부터서 해꼭 사워 따비니 힌두 동뭐 동야 mi Kristen tong mo ng yata jebi mo te no mani ama hangza ko tang ka ka tawo sin Kristen do agino sin tire dinner no hamza ki phai bele gila thangpur bo sus kani thang ya tikene kane si de jini kalsa phuno ki tang wa gili chimena angke ama hinu ko tang sin ko bising ko Kristen sobse ka hamza ko tang hindu panse tao cái tao ya tao sừng tao mới chơi dễ mình là có khả năngita belai hambai ge sar bini kong tei bagi film mai hambai belai kena nang pulis kang sakha je ang kai tono sinia kho aibon bini kok samong ro khnagi ne ang chajak li apta kai toro si paisnai so nono pulis kang welcome belai kena ke abo to jeng bebak ne saibe ma ka ku khanaka je Christian rock abo sekamaya chini sanskriti hindi chini culture hindi ba kwang ma je ritini tongmani abo Christian rock sekamaya abo bo sagno go sekhabo Christian ya haifana ang jisunu phaya ko ban Christian rock ni bising tei jeng nugui tongo abo ni bangi nei borok no jeng dusroi maya nei sakabla haisile ke abono je ang pula bo ule khlaika je Christian rok abo jeng sekmaya je Jisu Kristo samani se kumajak no sirutu karinani bangi se ang phayo nei sao neroni jotto kumajar rok tongmani grei hingke genang khlainani na kumajak hingke rutu kari renani abo ni bang se ang phai hingke ke bahai khleb nei bo ar jaga nosto nei saka bo akong no phaiso bai kata abo ni bangi ar jaga bo Christian rok no obti heke blame khlai maya jodi khlaina thangka hingke bo kaise kaise ke proman di Christian man ya goro bo gundang si thangsu Christian man ya golo si sikok ng thangsu Christian man ya golo si borok haime ng thangsu aprong ka ke o abo ni bangi de bangi phia ba chung bono bna rotu nei nei rotu nai majang nai bo bu matro si Christian girjes thanglia class si tonglia kok siknalia bono to chung Christian ya bre engke abo ni bangi abo chung proman ria bo nu proman ro kaso hamai bon ar tai kaisa ta khuni sungmunga ang kaisa kok andalan khainar mani je chini culture no promote khaiteni ba chini kanmung chumung chamung no bo jeng Christian community bising no jeng bisi highlight khamni nukjaku ga okong no sab busu pujo khlai nang bahai ki firong nai binam na abo to tabu katal khlai mungsa sara nang ya nugistong samung se ni sinimung samung se sinimung kokmung
kokmung sinimungnya samung sinimung ang baithang babano poito khlayo oke जों नुगैबो दङ abo o channel ni bisingtui je nai tongnai rokno ang abono saramu songo ungui mano ang je religion no follow khlayo nang follow khlaya pho nang mano tabu o kokno sanani bising samani bisingtui ang kisa serinan musongo abo kaitamo nini nukhung ni bororok ani nukhung ni bororok je ধর্ম no phano khlai dong religion no phano khlai dong phataro tongoi bui hinnan phung borong ni nok ni khoroksa borong ni nukhung ni khoroksa ang adok mang khakai usuk tong thok kamu hindri man khang kai nung tai ko nung kok sana nang ya phung angkai omose ungna nang nai bahik lai nung bui nini nukhung no phataro tongoi hinnani o nukhung ni adong borok je tongtholai tongo borok je kaisa kaisa hamjaklai tongo kaisa naikani khlai tongo ango naikani khlaijak mano tongnani musungo ne bakha bising bisingo jefuru wansugri mannai abo se joton le khana thok nai thok ko nge phadi hani hai te kaisa sing lokone kok nai le hello hello angkha khayo call receive khana nai phari nge te call receive khale hello hello ta ko ani mo onel Debbarma ang khumulung ni ang kaise chungnamu jungma ka haji যদি ও যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চটা বড় সামতো ডাইরেক্টলি আবো খ্রিস্টান নে গিমসো হাকিম থারিমা কলেখা ओमफ्राय जों तो गोबां माइको चिनि एरिया रखौ बरनुगु जंदा गोबां मनो जादे गिदा रखौ थांका पारा कामियाम चनि बर गलाइता कन्फ्यूजन लायो 25 तारिख नुचे मरगो जादे माने गुलमा दक ना फु हाइ रक गोबां मा लायो दो ओंगा बुनि पेयो कन्फ्यूजन लायो ओंगा जुदि आन मटेके मुदिसि जुदि अब तो बेसलेस को सिंगे बनो इम्पोर्टेंट दिया करे tong makan cara gua kacang kan yes kamu no satu senam semua jadi apa tuh সংবিধান no setong kan kerja apa tuh সংবিধান ya boleh engkau সংবিধান ya no batam ya sekiri lagi engkau lagi tong nak lagi babi ni emit setiap bari ni mak lagi boleh aja tuh si ni ya kaca Janjati Suraksha sabo engkau apa orang nangja hai mana musim tersarno belai hambai takuk no sungmani bagai bono bini bumung no taibu kotor khlainani taibu kujuk khlainani bagai jongoro kok salaimani ya kok salaimani hingke chini borok no je subject je topic jong kok salai tongka abono tebo siri lainani abo rajdhani bisingo de tong rajdhani bisingo gride rajdhani bisingo gride ni jong norok no saka ani yagor se ang constitution of India bharatni সংবিধান nang ti phaijak aboni bagai engkai haifano जों सालाया engkai select lak bkhami thigui tongnai confusion no tongnai saya simi salai tongnai tamo saoi tongkhabo salaigrak engkai salaiglak no salainani bagai chini borok serai ungthong wansuk manibo engkai kaise saimannai সাবো চায়া ব সংগঠন সামুং দফানি বাগৈ সামুং কাহাম তাंगनान नाय ब সংগঠন দফানি बागै सामुं हामिया तांगनान नाय आबो सिनायब्ले सालायाखै बर सिनायबा क्रिटिसिजम ख्लायनो नांनाय क्रिटिसिजम ब एकदम लजिकल रिजनिंग एविडेंस दंखाय एविडेंस दियै आबोनि बागै कोनो रायदा दंखाय रायदाओ ब जागा रायदा दं आबोनो तुय शुक्रबार सालायनो नांनाय हिंखायसे chini lukorokbo serai eknai aboni bagoi se okokno salai dong ge belai do phadi sing kha khayo nai tonai chini hasen joto khabang dau tai bu song norok chin pana nugui toma ge sing tai srapsa jorar wana norok ke bo tongno nai tongai call khanimu sungkhe ba chin tinini special guest phai chok bujak chini khorok nai borong gunang sar song
borok bai norok koklam salai muske song norok tai kisa jora rwana norok o jora kisan bihe norok call khaine norok clarification nai mano gamon bising tin khaji sar ang tai kaisa tini ni topic ni extra thangi te kisa song saiman lai ni je janjati suraksha mancharong kok salajak te khabang ba जों नुगै दङ थांनाय तालसा नुमानि चिनि राजखरा आगुलि हागोनाङै जतन गोबां अर्गानाइजेसन बा तिब्राबो सं जत बररकनो रोमान स्क्रिप्टनि सानमुनो तैजों चिनि आमानि कक बसायनानि सरनान बागै अ सानमुनो तै दंलाय माने अबरं तै बाहाय नों नं खुब थाइ थाइ सारि मालायानो तामके जों तै वैसा हाय तै कासे कलेज खायने लाइन हेलो हेलो network issue ongi mano da ke amonti bahani sar ge sai khila hadi nge taysa last call khojin elen hello hello ta kunin sinimong ruwai nang tam sunam sung sindi network issue ongi mano hadi to ke jeng to panda pai thak thanan segang o roman script ni sanmung te bahan thai thai sai man lain sa actually do sung abon ik no khai cheng chin he continue khai 1967 ni simi kokborogno roman script by porinani suinani bagoi je chaiti oglai bani over 50 years sung thanga taw aboni bising sung nai khang kai kaitham language commission ka kokborok ni sakabo samacharon tripura committee on kokborok language script ni bagoi arobo nukha samacharon tripura committee kokborokno roman script by sunyani bagoi recommendation khlaiklangka kumud kundu chaudhary arobo kokborokno bini je bhasha commission tongmani je commission ni bo chairman tongmani kumud kundu chaudhary arobo kokborokno roman script by sunyani bagoi recommendation ka pavitra sarkar commission arobo 69% point something 70% no chung nei mano kokborokno roman script by sunyani bagoi afro je bhasha commission ni report kha haifano kokborok kaham khlaioi chawoi tamanthong development taungthong aboni kaisa চক্রান্ত চলিত নয় কনস্পিরেসি চলিত নয় আং ব্যক্তিগতভাবে ওয়ানসুগো তামো হনैबा 1952 সালো পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ বাংলা কক সানাই রংনি সাকাবো পাকিস্তান সরকার উর্দু kok urdu language no bongni sakao finoi rikha aboni biruddhe borok andolon khlaika andolon khlaimani yagulo chacharara andolon khlai yakoi thuilimani yagulo tini chung nugo borokni sakao urdu language no finoi rinani je chokrantongmani borok aboni yogoi thangmankha yogmani yagulo tini o salno rugoino international language day gai abono jodi chung naikha kai bangla kok sanai bororokno tripurabo tabu hasteni prohasono tongo gai jodi belai khlai wansuk naikha kai ভারত হাও ব্রিটিশ রক অর শাসন খাইলাংখা অর বরকনি তাই বড় উপনিবেশিকতা প্রশাসনিক বা প্রশাসন বরক চালাবই থাকা এবং ইংরেজ রক বরনি ইম্পেরিয়ালিজম
rule klainan thangtani je chung itihas poribai nukmani haino tabuk language ni orobo aphaino je chung bai thangni wansukmani roman script bai sunyani hinai gomani ayang phasing thangyawoi borok taimono bangla script na di hinsawo bakha sawo devanagari script na di hinsawo awhai khlaiyoi kaisa kok tiprasarokni kok borok kokni chanani chasromnani development ungnani no kebengoi dong obo belai khlai wanama singsa je language ni sakao urdu finjangna naika o language be kok sanai no chini orobo tongo borok chini abono kisa phano wansogoi naiya wansogoi naika ka ki fia omoting nani kogya te kisa kok ngke language no tuyoi amani kok no tuyoi ti prasarok kaisa kotor luku jobama khlaina obo lukorongni phasing kobokmung tongnai mungsa political party ni affiliation no wansugya boy kokborok kaisa language o language BJP kokborok BJP khlainai kokborok sanaini mo language congress khlainai kokborok sanaini mo language tipra motha khlainai je kokborok sanai rok nibo language CPM khlainai chini borok ni bo kokborok language language ni sakabo jong thansa khlaioi aro mungsa thunggrung bodolni mari no phunugyaboi thansa baksa khlaioi jong grak khlaioi lukujoba khlaina nang amoni bisingo obubang sananayo 2021 de 2022 right to information je najakmani aro 9000 ba pray 9500 borok je porkhar nai kok borok porkhar nai language na oi college 22 ta college aro ne bisingo khorokburi katsai khorokburi borok se bangla script by porkhariu বাকি তাই বেবাক যতনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষারিও আবনি ইয়াগুলোব ত্রিপুরা সরকার আবনো কাশো হইতনিও যতনথলে খাতুক মানে কক নাকাই কক গরকন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইনানি বাগাই এডিসি অথরিটি টিটি এডিসি অথরিটি 2000 সালো যে বিল পাস লাই রহমানি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যে পাস লাই রহমানি 2000 সাল হঙ্গে তা বুসুমখা তিনি 24 বছর হঙ্গে তংখা রাজ্য সরকারনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আবো ক্লাইজাক অবনি কপি ক্লাইজাক বরম গোনাং যিনি হাসতেনি হাসতেফা রাজ্যপালনি থানিও থাঙ্গই ক্লাইজাক তাবুক পর্যন্ত অমন পাস ক্লাই তাই মনে মনে অনুমোদন রিনানি এসএন রিনানি বাগৈ রাজ্য সরকার বো চাইতজ্ঞা মহামহিম রাজ্যপাল বো চাইতজ্ঞা ও অবস্থাও जों যত ইরেসপেক্টিভ অফ পলিটিক্যাল পার্টি অর্গানাইজেশন কক বরক আনি আমানি কক অ ককনি বাগৈ जों যতনো থানসা ख्लायै लुकुचबा ख्लायनायनि बागै आं कबगुतिनि नरनि बिसिंथि बेलाय हामबाय गेचें अ कगनो तैनि सिनि सारनि यांति बाहायनो लुकुरनो कक कचारमानि बिसिंथि नों गेजा सायखना बेलायनि कप कुबै अब थानसा तंनानि नांनाय थानसा ख्लाय नाय तंखांखे खैसे आबो निसिनि जों जेकुनो आदाय ख्लायमानाय ताबक जों नुखा ताबक बुजिनि बिसिङो रमान हरफनि बादैयावबो गोबांमा जों जे आलका हरफ बाय बाक्साबा बेसिकली बांला हरफ बाय ख्लायनाय इउज ख्लायलायनाय जों बेनार
meeting aro जों खासि जारो केनो ओंखायखे अब आरो जों बुजियो जे जों काइसाके सानलायमायाखौ जों काइसाके सानलायमायाखौ आ सानलायमे निबाङै निचिनि अ ताबक साजा आबनि साजासि जों ताबक मानि दं आं मुइतो मानो जे रोमान हरबनो तैनाय तैफोर चिनि सारसाका बुसु बसर प्राय 24 बोसोरावनो जों फाइट खालाय दं 24 बोसोराव মই बिल खालाय दं बिल एप्रुवल रिया फाइट खालायमानि से फाइट खालायमानि तो 67 हंगे यांगो टाइमनो 33 इयर्स प्लस 23 इयर्स 56 इयर्स more than 50 years सो आसक कदगमारनै नै तक पर्यन्त ओ हाइकेन चलै दं आं नुखा जे सरकार फायो बाक्सा रोमान हरब बाय मेटेरियल्स खालायजा हायनो हाय अब यूजलेस के पाइबे जे जागा सवैया आं काइसा कक मैतो मानो जे थानसानि कक जेहेतु फायमबा तक जत ख्रिस्टान रक न ना गभर्नमेंट एप्रुव खालाय रियाखो ना अबनो सैदेनि खालाय किन्तु बरक थानसानि बिसिंतै ताबक जे कक बरक बाइबेल आनि अरब कक बरक बाइबेल अब रोमान हरब बाय अलरेडी सैनाय परे जाक दं आबसि थानसानि मारि हायनाय फायनैता अब दंस खालायनो थां नष्ट खालायनो आरो ताम दंस नुखाबा जोंले थानसा बायसे अब प्रूफ सिरै दंखो इभेन तै कैसा एडिक्शन तै कैसा बारसन बाय खालायनाय तागबो बसकां 19 तारिख डिसेम्बर 19 तै कैसा बाइबेल रोमान हरब बाय खालायनाय सैजाक रिलीज खालायनो थाङै दं जों ताबो ओंखायखे आबो तो थानसानि मारिसे आवनि बागिने आं कयना मुचोगो अब हाय गोमोन जों थानसाके तंखांखे जों आसे कदक फाइट खालायनो नांगला खोमोना तेफोर चिनि जे सार सामाय आवनि बागिने यूनिटी आबो पिलास जों चिनि थान सिगां फाइनो नांनाय एर परेसे फाइट आ यूनिटी करिनि बागिने ने आसे कदकमा आबो जागा सकपे खालायनि तंखा काइसा प्रमाण आ यूनिटी तंमनि बागिने अब खालायले परेलाइस दंखो अब थुंब्रि जागासे परे जागै दंगो ता परे दि तो साब हननायबा जोंसे खालाय जोंसे परे दंखाके एप्रोच उलो खसे जों सिगां चिनि जों इमान नागिरनाय एप्रोच जों एप्रुव थांनाय आंख्लाय अब हाइख्लाय नुक्ता आबनि बागने जे चिनि सार सामानि आबनो नां सपोर्ट खालाय जे थानसा सिगां तो वैनाय जों आं साखाबले बाक्सा ताबो चिनि बिसिङो आबो याहनाय दंखा आबनि बागने अ जों जालो फाइट दं फाइट जों थुंब्रि आबो हयावैनाय जेता तो चाजा कुक सिजा कुक कथाजा कुक आबनो नानाले ताम दंबा आबसे सो अब हाइखे आंखे नुक्ता आबनो बेलाय हामबाय ओंखाय जोंथ' पान्दानि पाइथागन सौहैखा आंखा खायो नायतंनाय लुकुरक बाहायनो कल खायनाय तंला खाना होनाय हाइन बागै दिनैनि बागै आसांसिजों जों अम हायकेनो सालब्रमनो बसकांनि फायनाय जरारखौ बाहायनो नरबाय लाइफ ताइवैसा गदालनाय ताइ जों चाइचगै तुबुनाय तेबो गुबुन नारवाय रंनो तुबुइने जों दालबिदाल टपिक रंनो तै दालबिदाल इश्यूस रंनो तैने जों नरबाय जों sakbaithang nailaiने जों कक सालायनायनि बागै अबन बागै पाइथागो हाइन हाय तेवैसा चिनि सर रेभरेन्ड बिश्वजित जमातिया बनो तेवैसा पाइफलाय हामबाय रुइ तायां चिनि सर MLA चित्ता देवना बरन बाहायनो जों पाइफलाय हामजों मातै हामबाया फरे जों दिनै पान्दना अर मथालायसोन सर नंनो हामबाय